आजको वचनले मलाई निको पार्नु, मलाई छुटाउनु। and set me free and deliver me by today's word. आजको वचन तपाईको शक्तिको साथ, तपाईको फायरको साथ आओस्, And today's word shall descend with your fire and with your power, जसले मेरो पापलाई भस्म and गरोस्, that destroys my sin, जसले मेरो रोगहरूलाई भस्म गरोस्। that will destroy my sickness. मलाई छुटाउनु, Set me free, मलाई हिल गर्नु, give me my healing, Lord. मेरो आत्मिक जीवनको निम्ति For my spiritual life, एक बलियो शिक्षा होस्। this word shall be a powerful teaching. प्रभु यीशु मसीहको नाउँले माग्छौँ, सबले भन्नेछौँ In आमेन। Jesus' mighty name we pray, amen. हालेलुया। Hallelujah. सबले बाइबल खोल्नेछौँ। Let us open our Bibles. बाइबल खोल्नेछौँ सबले। Let us open our Bible. यिर्मयाको पुस्तक खोल्नेछौँ। Book of Jeremiah. यिर्मया Book of Jeremiah, 4 को 3 र 4। chapter 4, verse 3 and verse 4. म पढ्नेछु। And I'll read it out for you. यहुदाका मानिसहरू र यरुशलेमलाई परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका बाँझो भूमिमा डल्ला फोर र काँडाहरूका बीचमा नछर। परमप्रभुमा आफूलाई खतना गर, हे यहुदाका मानिसहरू र यरुशलेमका बासिन्दाहरू हो, तिमीहरूका हृदयको खतना गर, नत्र त तिमीहरूले गरेका दुष्टताले गर्दा मेरो क्रोध आगो झैँ दन्केर निस्कनेछ र कसैले ननिभाउने गरी त्यो जल्नेछ। सबले भन्नेछ आमेन। Let us everyone say amen. परमेश्वरको वचनको लागि तारिफ गर्नु, And let us give our Lord a big hand of praise for His word. स्वागत गर्नु प्रभुको वचनलाई। Let us welcome the word of the Lord with big hand of praise. आमेन। Amen. तपाईलाई थाहा छ यो परमेश्वरको वर्ड हो, वचन हो। And do you know this is the word of the Lord? यो चाहिँ यहुदाहरूको लागि लेखिएको, यहुदामा बस्ने यहुदा अथवा यहुदीहरूको लागि लेखिएको। And this word of God was given for the people in Judah who were परमेश्वरको staying in दास Judah अगमवक्ता यिर्मयाद्वारा by the prophet of the Lord, prophet Jeremiah, जब यहुदा when Judah बेबिलोनको कैदमा अथवा बेबिलोनको दासत्वमा जाँदै थियो, and when the men in Judah and Jerusalem were getting into the captivity in Babylon, त्यतिखेर परमेश्वरले यिर्मयाद्वारा उनीहरूलाई सचेत बनाउनको लागि अथवा उनीहरूको सुधारको निम्ति यो वचन पठाउनु भयो। and at the time for the correction of those people, the Lord has sent this word through His prophet Jeremiah. अनि किन यो आवश्यक थियो यहुदामा भएका मानिसहरूको लागि अथवा त्यहाँका व्यक्तिहरूको लागि यो वर्ड किन यो प्रोफेसी, यो अगमबाडी किन आवश्यक And थियो? why this prophecy was important for the people in Judah and Jerusalem? किनकि तिनीहरूको मन एकदम कठोर भएको थियो, Because at the time those people were stone-hearted तिनीहरूले पाप गर्दै थिए, and they have sinned against the Lord परमेश्वरको विरुद्धमा उनीहरूले पाप गर्दै थिए and they have sinned against the Lord. अनि परमेश्वरबाट उनीहरूको मन फर्केको थियो, मन And तर्केको थियो। They had turned their heart away from the Lord, त्यसै कारण उनीहरूले दिन ब दिन पाप गर्दै थिए। and because of that they were getting to sin day by day, पापको कारणले उनीहरूको दुष्टता कारणले उनीहरूको हृदय कठोर भएको and थियो। because of sin and wickedness their heart has got very hard. त्यसकारण परमेश्वर वर्डमा लेखिएको छ 4 पदमा, So it is mentioned in the verse 4, तिमीले आफ्नो हृदयको खतना गर्नु जरुर, circumcise yourself and your heart, नभए मेरो रिस, मेरो क्रोध, मेरो बदला तिमीहरूमाथि पर्नेछ। and if not, my fury will come forth like a fire unto you, upon you. तपाईलाई थाहा छ, Do you know? नम्र हृदयले, And a humble heart, छोड्न मन हृदयले broken and a humble heart, परमेश्वरको मन तपाईतिर फर्काउन सक्नुहुन्छ। the Lord can turn His heart towards you because you have a humble and a परमेश्वरको broken heart. दया तपाईतिर फर्काउन And सक्नुहुन्छ। the compassion of the Lord will turn towards you because you have a humble and a जति तपाईँ broken heart. कठोर हुनुहुन्छ, And the more harder you get, त्यति परमेश्वरबाट तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ। and more far you get away from the Lord. त्यसकारण हृदयको खतना गर्नु। So you must circumcise your heart. खतना भनेको के हो? And what is the meaning of पुरानो circumcision? करारमा In the Old Testament, परमेश्वरले दिएको व्यवस्था अनुसार according to the law of the Lord, खतना भनेको शरीरको कुनै अङ्गहरूको कुनै भागलाई काट्नु, and circumcision means to cut off the foreskin त्यो काटेको भागलाई मिल्काउनु, फ्याँक्नु and to throw away the foreskin शरीरमा, in their शारीरिक body रूपमा। physically. भने हृदयको खतनाले के कुरा देखाउँछ? And if it is physical, what does the पुरानो नियम अनुसार त शरीरमा भएको अङ्ग मध्ये त्यसको स्किनलाई विशेष गरेर त्यसको छालालाई त्यसलाई काटेर मिल्काउनु थियो and if we see it spiritually, what is the circumcision of heart means? र
आत्मिक अर्थमा के हो And spiritually, what does it अथवा mean? हृदयको खतना भने के हो What does the circumcision of हृदयमा heart mean? भएको खराब कुराहरू हृदयमा भएका पाप हृदयमा भएका दुष्ट कुराहरूलाई फ्याँक्नु अथवा त्यसलाई मिल्काउनु निकाल्नु हृदयबाट And to circumcise your heart means to throw away all the bad and wicked things in your heart. यो चाहिँ हृदयको खतना And हो this is the circumcision of your heart. सबले भनेछ आमेन Amen. पुरानो नियममा जरुर इजरायलीहरू यहुदीहरू जब जन्मेको बच्चा जब जन्मेको 8 दिन हुन्थ्यो तब छोराहरूलाई अनि उनीहरूको खतना गरिन्थ्यो And according to the law in the Old Testament, among the Israelites, when the son used to be born on that day, he was circumcised. उनीहरू इजरायली हुन्थे अथवा यहुदी हुन्थे And when they were circumcised, they used to be called Israelites or the people in Judah. त्यसरी नै And in the same way, नयाँ करारमा पनि एउटा खतना छ and in the New Testament, we तर are त्यो also given शरीरको a खतना होइन circumcision. But this is not a physical शारीरिक खतना होइन circumcision. This is not the circumcision in any part of your body. त्यो चाहिँ आत्मिक खतना हो But this is a spiritual circumcision. त्यो मनको खतना And this is to be circumcised हृदयको spiritually. खतना मनमा चोट पार्नु अथवा घाउ लगाउनु हृदयमा घाउ लगाउनु चोट पार्नु अथवा त्यसबाट केही अंश घटाउनु And this is to be circumcised in your heart, to decrease or to throw away something from your heart, to cut off some part from your heart. जुन विश्वासीको आत्मिक खतना भएको छैन And the believer who is not circumcised जुन spiritually, विश्वासीको हृदयको खतना भएको छैन and the believers whose heart is not त्यो circumcised, साँचो बिलिभर होइन and the one is not a true believer. जसरी पुरानो करारमा त्यो शरीरको खतना नभएको व्यक्ति यहुदी समुदायको हुँदैन थियो And as in the Old Testament, the one who was not circumcised physically cannot be अथवा called ऊ a चाहिँ- Jew, अथवा ऊ प्रभुको जाति परमेश्वरको प्रजा हुने थिएन and the one who would not be from the tribe of the Lord or the people of the Lord. अनि परमेश्वरको प्रजा जाति हुनको लागि उसले खतना गर्नु पर्थ्यो And if someone wanted to be the people of Lord, he had to be circumcised. त्यसरी नै पवित्र आत्माले जब तपाईँलाई खतना गर्न दिनुहुन्न अथवा पवित्र आत्माद्वारा तपाईँको हृदयको खतना हुँदैन And in the same way, when you are not circumcised by Holy अथवा Spirit, वचनले खतना हुँदैन तपाईँको हृदयको or your heart is not circumcised by the word of the Spirit of the Lord, तपाईँ राम्रो बिलिभर हुन सक्नुहुन्न you cannot be a good believer. सबले भनेछ आमेन Amen. हालेलुया Hallelujah. दुई प्रकारका बिलिभर विश्वासी हुन्छन् And there चर्चमा are- आउनेहरू वचन सुन्न विशेष गरेर Two kinds of believers that come to the church to hear the word of the Lord. एउटा विश्वासी कस्ता हुन्छन् एक थरीका And what are the first kind of believer? म चर्च जान्न And those are the first kind who say, I Church- don't go to the church. चर्चमा गयो भने पास्टर बाबु प्रचारकले मलाई नै वचनले हान्नुहुन्छ And if I will go to the church, the man of God will speak for me, only for me. The word will be only for me. अनि मलाई नै घोस्नुहुन्छ And the वचनले sermon will pinch me. अर्को विश्वासीहरू हुन्छन् The sermon will poke me, and other kind of believer are there. म जान्छु वचन सुन्नलाई Yes, I will go to hear the word किनकि because म जानै पर्छ I must go म काटिनु पर्छ and I have to be circumcised. म छिमलिनु पर्छ I have to be trimmed. म छाटिनु पर्छ I have to be trimmed off. आमीन Amen. मेरो पिलो छ And I have a मेरो wound in my घाउ body. छ। I have a wound in my body. त्यसको अपरेसन गर्नुपर्छ And this wound or this boil has to be र त्यो operated. बिमारी त्यो अपरेसनबाट निकाल्नु पर्छ त्यो बिमारी निकाल्नुपर्छ आउट गर्नुपर्छ And that pus has to be taken out from that boil so that अनि- I will be healed. अनि म निको भएर आउँछु घर And फर्किन्छु so that my wound will be healed. सबले भनेछ आमेन Amen. अनि सुन्दै हुनुहुन्छ Are you getting me? अनि एउटा व्यक्ति यसरी आउँछ And a believer comes in that heart. जसरी चेस्ट प्लेट हुन्छ नि जो चेस्टमा लगाउने जुन चेस्ट गार्ड हुन्छ And you have a breastplate that you put on your chest to protect your chest during तपाईँ war. मोटरसाइकलमा हिँड्दै गर्दाखेरि हावाले नहानोस् भनेर चिसो नहोस् छातीमा चिसो नगरोस् भनेर तपाईँले के गर्नु चेस्ट प्याड लाउनुहुन्छ Or in modern days, you can take it as a chest guard that you put on your chest when you are driving a motorcycle so that the air won't hit you. जसको कारणले तपाईँलाई त्यो हावाले नुक्सानी गर्दैन And because of that chest guard, the wind will अथवा not hit you अरू and you will not get प्रकारको sick. अरू प्रकारको नुक्सानी हुँदैन And so that your heart would not be affected or your chest would not be affected. त्यसरी नै And in the same way, पुरानो समयमा जब लडाइँ गर्न सेनाहरू जान्थे and in ancient time when the warriors or there used to be some battle, the उनीहरूको warriors used हातमा- to go for battle, एउटा हातमा तरबार अथवा भाला हुन्थ्यो and they used to take a sword or a weapon in one hand, एउटा हातमा ढाल हुन्थ्यो and they used to have a shield in their other hand. र छातीमा उनीहरूले त्यो चेस्ट गार्ड लाउँथे And- छाती पाता लाउँथे They used to put on that breastplate or that guard on their chest, ताकि शत्रुले प्रहार गरिहाल्यो भने पनि त्यसले मुटुमा चोट नलागोस् छातीभित्र त्यो हतियारको चोट नलागोस् भने सुरक्षाको लागि उनीहरूले त्यो चेस्ट गार्ड लगाउँथे so that the breastplate would save them from the enemies when they would hit them or they जसलाई when, पावलले एफिसी 6 अध्यायमा धार्मिकताको छाती पाता लगाउनु भनेर लेख्नु भएको as छ Paul the apostle छ suggests us प्रकारको आत्मिक हात हतियारको बारेमा to put on the breastplate of righteousness among the गएको हप्ता हामीले 6 सुनेका armor. थियौँ
As we have heard it in the last week. सबले भनेछ आमेन। Amen. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. शत्रुको अगाडि त लगाएर जानु ठिक छ, And it is okay when we are before our enemies, we have to put on that शैतानको breastplate. अगाडि त लिएर लगाएर जानु ठिक छ। Yes, we have to put on the breastplate of righteousness when we go before the devil. तर हामीले कोही कसैले जानेरै लगाएर आउँछौँ, कोही कसैले बाई मिस्टेक लगाएर आउँछौँ, And but many of us, when we come to the church, कोहीले खोल्न बिर्सिन्छन्, and some put on that breastplate knowingly and some unknowingly, कोहीले चाहिँ लगाएरै आउँछ। and some forgot to open that. आज वचनले मलाई लाग्यो भने पनि नदुखोस् अथवा मलाई त्यो वचनले नछेडोस् भनेर अनि त्यो चेस्ट गार्ड लगाएर आउँछन्। But some knowingly they put on that breastplate or chest guard so that the word would not harm them or that अनि word would not वचन pierce them. यति शक्तिशाली, यति धारिलो परमेश्वरको वचनले पनि काट्दैन, कुनै चोटै लाग्दैन, अलिकति अलिकति कोतार्न पनि कोतार्दैन। And with such a powerful word of God, this sword will not harm you, अनि जस्तो आएको त्यस्तै जान्छन्। and the one will return as he has or she has come. आइतबारबाट फेरि सेम त्यही रङ चिजहरू, रङ कामहरू गर्न पुग्छौँ। And from Sunday, we begin to do all the wrong things we were in. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. चर्चमा वचन एकदम हेभी सुन्नुपर्छ, पावरफुल सुन्नुपर्छ। And when we are in the church, we have to hear heavy or powerful word of God. सुन्दै हुनुहुन्छ? Are you getting me? एकदम धारिलो हुनुपर्छ परमेश्वरको वर्ड। And the word of the God should be very sharp. आमेन। Amen. यसले काट्नै पर्छ, And this shall cut you. यसले अपरेसन हुनै पर्छ। And you have to get operated by the word of the Lord. एकचोटि हिब्रू 4:12 पढौँ। हिब्रू 4:12 पढ्नु, छिटो छिटो गर्नु, स्क्रिनमा छैन यो। हिब्रू 4:12 मा, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ परमेश्वरको वचन जीवित छ र क्रियाशील छ, र कुनै पनि दुई धारे तरवार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ। अनि त्यो दुई धारे तरबार भन्दा पनि अझै धारिलो छ। त्यसले के गर्छ? यसले प्राण र आत्मालाई त्यसले प्राण र आत्मालाई समेत, त्यसका जोर्नी त्यसका जोर्नी ज्वाइन्ट सम्म र हाडको गुदीसम्मलाई र हाडको भित्रको त गुदीसम्मै भाग पारुन्जेल, त्यसले भाग पारुन्जेल वार पार छेड्ने गरी र हृदयका विचारलाई पनि र इच्छा जाँच्न सक्ने के छ भन्ने कुरा जाँच्न सक्छ हुन्छ। सबले भनेछ आमेन। Let's everyone say amen. परमेश्वरको वचनको खुबी देख्नुभयो? And did you see what the word of God can do? हिब्रू 4:12 ले यो कुरा मेन्सन गरेको छ And it is बाइबलमा। mentioned in the Bible in the book of Hebrews chapter 4 and verse 12. अब तपाईँ कसरी हिब्रू 4:12 लाई चाहिँ तपाईले यसको भ्यालुलाई तपाईले नमान्ने भन्नु? Now how can you deny the value of this verse? स्पष्ट छ परमेश्वर वचन। It is clearly mentioned in the word of the Lord. हालेलुया। यो Hallelujah. कस्तो छ? दुई धारे तरबार भन्दा पनि अझै धारिलो छ। And the word of the Lord is more sharp than the two-edged अनि sword. धारिलो हतियारको काम के हो? काट्नु हैन, And the work of a sharp object, sharp knife, is to cut things. चिरफार गर्नु हैन। It is used for operating or to cut परमेश्वरको up वचन things. त चिरफारकै लागि हो, And the word of the Lord is to operate you. काट्नलाई छाट्नलाई हो। It is to trim you and to cut you. आमेन। Amen. बरु यो भन्नु, And but you can say, साह्रै दुख्यो भने if you get the pain becomes unbearable to you, you can say, पवित्र आत्मा Holy Ghost, मलाई थाहा नपाउने गराइदिनुस् please अपरेसन गर्ने बेलामा। make me so that I will lose my sense. तर But तपाईले थाहा पाएको राम्रो, it is good if you can bear that pain. सबै चिजको अपरेसन गर्न चाहिँ तपाईलाई बेहोसै बनाइन्छ भन्ने छैन। And it is not that you would be made unconscious for every kind of operation. एनेस्थेसियाले आफ्नो काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। And it is not sure or it is not compulsory that you have to be given anesthesia. सुन्दै हुनुहुन्छ? Are you getting me? कुनै अपरेसन चाहिँ तपाईलाई बेहोस नगराइकन अपरेसन गर्नुहुन्छ। And there are some Dr. Saab. operations that are operated or that are done for you without making you unconscious. सकेसम्म बेहोस पार्न नपरोस्। And it is good if you are not unconscious कहिलेकाहीँ at that बेहोस time. पारिएको व्यक्ति बेहोसैकै बेहोस हुन्छ। Because sometimes when people get unconscious during the operation, अनि they त्यो don't पनि get रिस्क हो। consciousness back. हालेलुया। And it is also a risk. सकेसम्म तपाईले त्यो बेहोसवाला सुई पनि लाउन नमाग्नुहोस्। And don't ask the Holy Ghost to make you unconscious or senseless. थाहा होस्। May you be sensitive while you hear the word. सबले भन्नुहोस् आमेन। Amen. र मलाई वचन एकदम शक्तिशाली चाहिने हुन्छ। And we need very powerful word. हालेलुया। Hallelujah. वचन सुनेर निदाउँ
के काम फेरि? And if you are feeling sleepy and you sleep while hearing the sermon, it is useless. वचनले त मलाई जगाउनु पर्यो And the बीच-बीचमा। word shall wake me up. अनि वचनले त मलाई बीच-बीचमा के गर्नु पर्यो? जगाउनु पर्यो। And what does the word shall do? The word shall wake me up, keep me alert. मलाई सुत्न दिनु भएन। And the word shall not let me sleep. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. वचन कथा होइन, And when someone is preaching, वचन रियालिटी हो। this is not a story being preached, वचन परमेश्वरको हो। but this is the reality of the word यो of the Lord. धारिलो छ, दुई धारे तरबार भन्दा पनि धारिलो छ। And this is the reality of the Lord that is being preached, which is sharper than two-edged sword. यिर्मयाको वचनले के भन्दछ? And what is the book of Jeremiah says in that scripture? यिर्मयालाई सल्लाह दिनुहुन्छ परमेश्वर। And the Lord reveals to Jeremiah, जब बिउ छर्छस् यिर्मया, and Jeremiah, when you sow your seed, तैले काँडामा नछर्नु, and do not sow your seed where there are thorns, काँडावाला जमिनमा नछर्नु। do not sow your seed on that soil where there are thorns, काँडामा छरेको बिउ and the seed that are sown in the thorns काम लाग्दैन त्यो। are useless. मत्ती 13 अध्यायमा लेखिएको छ। And it is mentioned in the book of Matthew chapter 13. पढ्नेछौँ 13 अध्यायमा We will read out that scripture 18 बाट। from verse 18. बिउ छर्नेको दृष्टान्त सुन। जब कसैले राज्यको वचन सुन्छ र जो बुझ्दैन सो बुझ्दैन, तब दुष्ट आउँछ र त्यसको हृदयमा छरिएको थियो जो थरिएको थियो सो खोसेर लैजान्छ। बाटोतिर छरिएको बिउ चाहिँ त्यही हो। ढुङ्गेनी जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्ने बित्तिकै खुसी साथ झट्टै त्यो स्वीकार गर्दछ, तर त्यसको आफ्नै जरा नभएकोले त्यो थोरै बेर मात्र टिक्छ र वचनको कारणले कष्ट कि सतावट परि आउने बित्तिकै त्यो पछि हट्छ। काँडाहरूमा छरिएको चाहिँ त्यो हो। हामी यो खालको वचन हेर्दैछौँ, यो बिउ है। काँडाहरूमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ, तर यस संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्छ र त्यो फल नदिने हुन्छ। अगाडि, तर असल जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ र बुझ्छ र साँच्चै फल फलाउँछ। त्यसले छरेको बिउबाट 100 गुणा, 60 गुणा र 30 गुणा फसल ल्याउँछ। सबले भनेछ आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सो काँडामा छरेको बिउ चाहिँ कस्तो हो? And what kind of seed is that is sown in the throne? कहिलेकाहीँ, And sometimes, धेरै जस्तो भनौँ, and अलमोस्ट धेरै, to almost extent, प्रचारकले प्रचार गर्नुहुन्छ चर्चमा, and when the preacher preaches in the church, पास्टरले प्रचार गर्नुहुन्छ चर्चमा, and the pastor or the man of God preaches in the church, तर but कुनै बिउ अथवा परमेश्वरको वचनलाई बिउ देखाउँछ भने परमेश्वरको वचनलाई जब प्रचारकले छर्नुहुन्छ अथवा त्यो बिउ राख्नुहुन्छ, and when the preacher sows the word of the Lord as a seed, अनि त्यो बिउ चाहिँ कहिले बाटोमा पर्छ, कहिले ढुङ्गेनी जमिनमा पर्छ, अथवा कहिले चाहिँ त्यो काँडावाला जमिनमा पर्छ र कोही चाहिँ असल जमिनमा पर्छ। and sometimes the word falls into the wayside, sometimes in the stony places, sometimes among the thorns, and sometimes in a good land. अनि यो दृष्टान्तको अर्थ पनि बताइएको छ। And the meaning of the parable is also has been अनि revealed. दृष्टान्तको अर्थमा चाहिँ And in the meaning of the parable, काँडामाथि छरेको बिउ चाहिँ and the seed that are sown among thorns, त्यो जसरी बढ्नु पर्ने त्यो बढ्न पाउन्न, and cannot grow to the extent that the plant has to ऊ चाहिँ grow, बढ्न खोज्छ, and the plant tries to, or the seed tries to grow, तर but माथिबाट काँडा भएको कारण त्यो काँडाको माथि त्यो झाङले गर्दा and because of the thorns, यहाँ अहिले हामीलाई अर्थ बताइए अनुसार and according to the meaning given to us, अनि त्यो बिउ बढ्न पाउन्न, त्यसले फल दिन पाउन्न, and even the seed germinates, it cannot grow into a अनि त्यो plant, बिउ चाहिँ मर्छ, and eventually the seed फल will die. नल्याइकन मर्छ। Without being fruitful, the seed will die. हालेलुया। Hallelujah. त्यसरी नै And in the same way, परमेश्वरको वचन the word of the Lord, यस्तो व्यक्ति कहाँ पुग्छ, यस्तो हृदयमा पुग्छ, and shall reach or reaches to the heart of the यस्तो person, मनमा पुग्छ and reaches to such hearts, जसले and those hearts फल ल्याउन सक्दैन। cannot be fruitful. किन? Why? किनकि त्यो Because संसारको धन सम्पत्तिको फिक्रीमा, the heart are concerned in the deceitfulness लोभ riches र of the world, लालचमा, are stumbled in the wealth and the lust of the world, संसारको चिन्ता र फिक्रीमा and in the worries of the world, धेरै भूल छ, and the person has been deceived in all these things of the world. जसले गर्दाखेरि And because of that, अनि त्यो विश्वासीले
And that believer, परमेश्वरको वचनमा जति फल ल्याउनु पर्ने जीवनमा परमेश्वरलाई and to the extent the believer has to be fruitful for the Lord, ल्याउन सक्दैन। cannot be to बुझ्दै that हुनुहुन्छ? extent, cannot be fruitful to that extent. हालेलुया। Hallelujah. काँडामा छरेको बिउ यस्तो हुने भएकोले And the seed that has been reserved among the thrones is like that. इर्मियाले भन्नुहुन्छ यहुदाका मानिसहरूलाई पहिला हृदय तयार गर, And the Lord reveals to Prophet Jeremiah to ask the people तिनीहरूको in Judah खतना गर्न भन्, to ask their heart to be prepared मतलब हृदय तयार गर्न भन्, and ask them to circumcise their heart and मतलब prepare their heart. लाइफलाई मर्मत गर्न भन्, It means that to repair the heart of those people लाइफलाई सुधार्न भन् and to correct the life of those people. र And मात्र म बिउ तँलाई छर्न लगाउने and छु। only I will let you the seeds to sow in their life. आमेन। Amen. त्यो नजोतिएको जमिनमा, And in that until land, सिँचाइ नगरेको and जमिनमा, in that unirrigated land, नमिलाइएको जमिनमा and in that land which hasn't been छरे plowed, पनि त्यो बिउ काम लाग्दो हुँदैन। and if seed are sown in that land, the त्यो seed won't be मेहनत fruitful, मात्रै खेर जान्छ। and your hard work will go पैसा in खेर vain, जान्छ। your money will go in vain, your investment will go in vain. त्यस कारण एउटा किसानले यो जानोस्, So a sower or a farmer must आफ्नो know, बिउ बहुमूल्य बिउ लिएर छर्न जानुभन्दा अगाडि खेतमा गएर त्यसलाई जोतोस्, डल्ला फोरोस्, and before sowing his valuable seed in the पानीले field, सिँचाइ गरोस्, the farmer said plow that field, irrigate that field, त्यसमा हेङ्गा लगाओस्, and the person said look after that field properly, एकदम रेडी राखोस् जमिनलाई। and the soil or the land should be prepared for त्यसपछि गएर sowing, त्यसले बिउ छरोस् and only the farmer should go for sowing the अनि seed, त्यो बिउ चाहिँ असल जमिनमा परेको जस्तो हुन्छ, and only the seed will get into a जहाँ good ढुङ्गा land, थिएन, ढुङ्गेनी थिएन जमिन, and where the land was not stony, जहाँ चाहिँ बाटोवाला जमिन पनि होइन, and which land was not a sideway, काँडावाला जमिन पनि होइन, यो and there were no any thorns in that land, एकदम मलिलो जमिन हो यो। and now this is a fertile अब land, यसमा छरिदिएको बिउले and the seed sown in this good land, वचनले भन्दछ 100 गुणा ल्याउँछ। and the word of the Lord and Jesus say the word of सबले the भनेछ seed आमेन। would be 100% जमिन fruitful, भनेको तपाईँको हार्ट हो, and the seed or the तपाईँको जीवन हो, land here, तपाईँको मन हो। the field here is your heart. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah, this is your life, बिउ एउटै थरीको हुन सक्छ, and the seed is the same तर kind, जमिन but the land 4 थरीको छ यहाँ। is here for 4 types, एउटा बाटोवाला जमिन, बाटोको छेउमा पर्ने जमिन, and one is a street or the sideway, एउटा ढुङ्गेनीवाला जमिन जहाँ And the- ढुङ्गै ढुङ्गा मात्र छ, माटोको मात्र कम छ, other land is the stony land, त्यस्तो ठाउँमा बिउले जरा गाड्न पाउँदैन and where in the stony land the seed cannot be rooted down, र एकदम चर्को घाम लाग्यो भने त्यो बिउ ओइलाउँछ, and because मर्छ। of the heat of the sun the seed किनकि will त्यसले die, जरा गाडेको हुँदैन। because the seed त्यसको or the सोर्स plant doesn't have good त्यसको roots, सोर्स जो छ त्यसले त्यो स्रोत जो पाउनु पर्ने त्यो सोर्स चाहिँ यस्तो पाउँदैन, and because the plant doesn't have root, it doesn't get the जसले गर्दा त्यो things बिउ के हुन्छ, सुकेर जान्छ। it needs, and it will be unfruitful or it dies. हालेलुया। Hallelujah, सबले भनेछ आमेन। amen. बाटोमा परेको बिउ कस्तो रे? And what kind of the seeds are the seeds that are falling बाटोमा in the परेको street? बिउ चाहिँ जो चाहिँ चराचुरुङ्गीले आएर पनि खाइदिन्छ, And the seed that has got in बाटोमा the हिँड्ने land व्यक्तिहरूले कुच्दिन सक्छ, or the street way, people might जसले step गर्दा on it, त्यो or त्यो the बिउ त्यही नै के हुन्छ, खतम हुन्छ। birds might eat it. Because of that, it cannot be fruitful, त्यो त अलिकति जमिनमा गर्दा पनि पाउँदैन, and it cannot get into the land because it is in the अलिकति street. जरा ल्याउन पनि पाउँदैन, त्यो त अनि- तुरन्तै उत्तिनैखेर के हुन्छ, मर्छ। It cannot be germinated. It's immediately it dies after it has been planted or it has been sown. हालेलुया। त्यो Hallelujah. भनेको के हो? And what does it mean? कसैले वचन सुन्छ, Someone hears the word ग्रहण गर्छ, and they accept the Lord बप्तिस्म पनि लिन्छ, and they are even baptized. तर But केही समयपछि दुष्टले आएर after some time, the enemy comes त्यसलाई विश्वासबाट ब्याकसाइड गराउँछ। and the enemy decides the faith of that person and the person gets backslidden. त्यसकारण बुझेर प्रभुलाई ग्रहण गर्नु, So accept the Lord with full understanding when you accept Him. बरु समय लगाउनु, You can take your time ग्रहण गर्न, बप्तिस्म लिन, to be baptized and to accept the Lord. चर्च आउनु बरु, You can come to the church, तर but परिपक्व मेच्योर विश्वासी भएर जिउनु प्रभुमा। live as a mature believer in the Lord. परमेश्वरलाई धोका नदिनु बिचमा गएर। And do not deceive the Lord. Do not be deceitful in your half journey. हालेलुया। In your mid journey. सबले भनेछ Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन, आमेन, Amen. आमेन। तारिफ गर्नु परमेश्वरलाई। Let's give our Lord a big hand of praise. ढुङ्गेनी जमिनमा परेको बिउ के हो? And what kind of the seed that are sown in the stony land or stony सताव, places? विरोध, खेदोको समयमा पछि हट्नु।
and to turn backwards from the Lord in the time of tribulation and temptations and त्यस्तो persecution. विश्वासीहरूको हृदय अथवा जीवनमा कस्तो हो भन्दा त ढुङ्गिने जमिन जस्तो हो, And if you are turning back from the Lord in the time of temptations, जसको बिउको जरा छैन, your life is like गहिरो जरा the छैन, seed in the stony जसले land माटो भेटाएन, that doesn't find root ढुङ्गाहरूको बिचमा भएको or that कारण doesn't find soil in, जरा फैलिन पाएन, to be rooted, and because of that the मतलब plant was not प्रभुमा able to grow गइदिन well. पाएन, प्रभुलाई घनिष्ठ रूपमा जान्न पाएन, प्रभुलाई राम्रोसँग चिन्न पाएन, And it means that you were not able to go तुरन्तै deep in the सताव आयो, Lord, विरोध आयो, and in tribulations त्यस and विरोध र सतावमा स्थिर persecutions, रहन सकेन, and you were not able to stand firm during that time, ब्याकस्लाइड भयो, and because of that you were backslidden. प्रभुलाई छोड्यो, चर्च छोड्यो। And you left the church and you left the Lord. यो फेरि कुनवाला जमिन हो, And what kind of कुनवाला land it बिउ is? हो, And what kind of land it is? यो चाहिँ ढुङ्गिने जमिनमा परेको And बिउ। this is the land, तर असल जमिन कुन हो, stony land. And what kind of land or ground is the good ground or good land? असल जमिनमा परेको कुन हो, And what kind of seed? असल जमिनमा परेको बिउ भनेको त्यो हो जो दीर्घकालीन रहन्छ, And the seed that gets into the good त्यसलाई ground दुष्टले पनि बहकाउन सक्दैन, will go for long. Devil cannot deceive that seed, त्यसलाई सतावले पनि पछाडि पार्न सक्दैन, and even temptation cannot make that seed turn backwards कुनै from the धन Lord. सम्पत्ति, कुनै रुपियाँ पैसा संसारको फिक्रीले पनि त्यसलाई परमेश्वरबाट अलग गर्न सक्दैन। And no deceitfulness of the world cannot turn that seed back from the Lord. त्यो व्यक्ति सधैँ अडा र खडा रहन्छ परमेश्वर, And that person at that seed would stand firm in the Lord, त्यो राम्रोसित जमिनमा परेको बिउ हो त्यो, and the seed will go deep in the soil, त्यसले एकदम गहिरोसित जरा गाडेको छ तल, and the plant is very deep rooted, हरेक प्रकारको तत्त्व पाएको छ उसले, and the plant has got every kind of उसँग nutrients, रिसोर्सेस छ। and the plant have every kind of sources required for it. आमेन, Amen. आमेन। Amen. र टाइम आउँछ, समय आउँछ, And a time will उसले come, टाइम पनि पाउँछ and the time फल दिनको लागि, and the plant फसल ल्याउनको लागि, will get time to be fruitful, अनि उसले प्रशस्त टाइम पाउँछ, and the plant will get sufficient किनकि time, उसको त्यो ग्रोथ हुँदाखेरि नै उसको त्यो ग्रोथ हुने कुराले यसले त फल ल्याउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ किसानले। because the seed has got into the good land. The farmer knows this परमेश्वरले भन्नुभयो, seed will be fruitful. The Lord आएर said, एकजना मालीलाई, the Lord came to a farmer and said, a gardener एउटा and said, किसानलाई भन्नुभयो, and the Lord said to a farmer or a gardener, हालेलुया। hallelujah. ओके, म यसलाई बिब्लिकली लान्छु पहिला बाइबलको असली स्टोरीमा। And first we will see, as it is said in the Bible according to that parable, कुनै एउटा मालिकको and a master खेत थियो, बारी थियो, had a land अनि त्यो खेतमा or a garden, and in that garden उसले the master धेरै फलका बोटहरू लगाएको has थियो। planted many fruit trees. सुन्दै हुनुहुन्छ? Are you getting अनि me? त्यो काम चाहिँ नोकरलाई दिएको थियो, And काम गर्ने खेतमा काम गर्ने व्यक्तिलाई। the work of planting and looking after the trees has been given to a gardener. अनि त्यो खेतमा विभिन्न बोटहरू लगाउनलाई, फलका बोटहरू लगाउनलाई छोडेर गएको थियो। And the master had given that gardener different केही kind of समयपछि trees त्यो मालिक आयो फर्केर, to be planted. And after some time that master returned, 1-2 वर्ष बितिसक्यो, after 1 year or 2 years, when the time has अनि जब passed, उसले आफ्नो खेतमा आएर त्यहाँ बोट बिरुवाहरू हेऱ्यो, फलहरू हेऱ्यो, and when the master came to the garden and he checked all the plants or the trees, अरू बोटहरूले अरू बिरुवाले फल फलाइरहेको and थियो, all other trees were fruitful, तर एउटा बोट थियो but there was a one tree जसले फल फलाउन सकिरहेको थिएन that hasn't bear fruit or that फल was फलाएको unfruitful. थिएन। That was unfruitful. र फल फलाउन पनि चाहँदैन थियो। And also it is mentioned in the Bible, उसको मतलब काम गर्ने जो किसान थियो त्यसले कम मेहनत गरेको होइन, and the tree was unfruitful, मेहनत बराबर हो, and the farmer or the gardener had done hard work to all the plants, equal hard तर work. एउटा बोटले फल फलाउन चाहिरहेको थिएन अथवा फलाउन But सकेन। there was a tree in that garden that was अनि unfruitful, त्यस मालिकले आएर भन्यो त्यस नोकरलाई, and the tree was not able to bear fruit, and the master said to the यो gardener, बोटलाई छिट्टो उखाल, यसलाई छिट्टो यसलाई काटा, यसलाई उखालेर फेक, and he said to the gardener, now cut this tree off from this ताकि place, so that मेरो खेतमा मेरो बारीमा तिमीले अर्को बोट लगाऊ ताकि त्यसले फल दिन so सकोस्। that you will be able to plant another tree in its place, and it will be fruitful, and we will be able to get fruit from that tree. प्रभु यीशु मसीहले एउटा अन्जीरको बोटलाई श्राप दिनुभयो, And once our Lord Jesus cursed a fig tree, उहाँ एकदम भोकाएर आउनु भएको थियो, and he was passing through a journey, and he was very hungry at the time, कुनै बाटो भएर जाँदै and हुनुहुन्थ्यो, he was passing through a road, त्यसको छेउमा एउटा अन्जीरको बोट देख्नुभयो and to यसले, the side of that road, अनि he यसरी saw सोच्नुभयो a fig यो tree, अन्जीरको बोटमा फल छ, and Jesus thought that tree is fruitful when he saw the tree from very अनि म far, खानेछु, मेरो भोक मार्नेछु, and Jesus thought to eat that
fruit and to quench तर his जब hunger. अन्जिरको बोटको नजिक पुग्नुभयो, But when Jesus reached near that tree, अन्जिरको बोटको नजिक पुग्दा अन्जिरको बोटमा कुनै फलै थिएन। and after he reached near the tree, he found out that there was no fruit in that tree. हालेलुया। Hallelujah. अनि प्रभु यीशु मसीह रिसाउनु भयो त्यो बोटसँग, And because of that, Lord Jesus got अनि angry त्यो with that बोटलाई tree, श्राप दिनुभयो। and he cursed the fig tree. अबदेखि तमा कहिल्यै पनि फल नलागोस् अन्जिरको बोट। And Lord Jesus said and cursed that tree that from this day you will never be fruitful. अनि जब प्रभु यीशु मसीह यसरी त्यस श्राप दिएर जानुभयो त्यो बोटलाई, अनि जब फर्केर आउनुभयो फेरि त्यही बाटो भएर And when Jesus cursed that tree and he दुई went चार दिन away, एक दुई दिनपछि, and after some days he returned back from अनि that same way. परमेश्वर वचनले भन्छ त्यो बोट चाहिँ एकदम ओइलाएको थियो, मर्न लागेको थियो, सुकेको थियो। And it is mentioned in the word of the Lord that the tree had dried up, it was going to die now. अनि चेलाहरूले देखे, And then disciples saw the अनि condition of भन्नलाई, the tree. प्रभु And the disciples said to हजुरले Jesus, अस्ति मात्रै श्राप दिएको त्यो बोट त सुकेछ त। Lord Jesus, this is the tree that you have cursed only the day किनकि before. प्रभु यीशु मसीहले नै आज्ञा दिनुभएको थियो सुक्नको लागि। And because Jesus has cursed that tree to dry up and to किन? die. किनकि Why? त्यसले परमेश्वरलाई त्यो फल दिएन। यीशु मसीहलाई त्यो खान मन लागेको त्यो बोट अथवा त्यो अन्जिरको बोट, त्यो अन्जिरको फल उसले दिएन। Because that fig tree didn't give any fruit to Jesus when he was hungry and he wanted him to be तपाईँलाई fruitful. थाहा छ, Do you know? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो इच्छामा हामीलाई उहाँको राज्यमा, उहाँको खेतमा रोप्नु भएको छ। And the Lord has planted us in his kingdom, in his land, हामी according to his हरेकको will. जिम्मेवारी हो परमेश्वरलाई फल दिनु। And it is our work, our responsibility to be fruitful for the Lord, to give fruits to the Lord. तपाईँलाई थाहा छ जुन बोटमा फल फलेको हुन्छ त्यो बोट कति सुन्दर देखिन्छ, हो And कि do you होइन? know, fruitful tree are very beautiful. तर फल नफलेको रुख देख्नुभयो भने तपाईँले एकदम राम्रो देख्नुहुन्न, But when you see a bare unfruitful tree, you don't find it good. खाली देख्नुहुन्छ, And you see it पात empty. मात्रै झाङ्गिएको देख्नुहुन्छ। And you see only leaves on that tree. आमेन। Amen. तर फल फलाउने बोटले But the fruitful tree, कम हाँगा लगायो, कम मतलब पात लगायो, and even there is less leaves in the tree, तर त्यसले फल दियो। but the tree is fruitful. फल चाहिँ यति धेरै छ, लटरम्म फलेको छ फल And चाहिँ। there is abundance of fruit in that tree. फलको कारणले गर्दा हाँगा यति साह्रो झुकेको छ, And because of the weight of the fruits, the branch is डाली यति tilted, साह्रो झुकेको छ, and the branch cannot hold itself when it is tilted. अनि त्यो हाँगा आफै एकदम उठ्न सक्दैन, And the branch is curved and it cannot किनकि hold उसलाई itself. त्यो फलको त्यो वजनले झ्याकेको छ। Because of the weight of the fruit, it is जुन curved. व्यक्ति फलले भरिएको हुन्छ, And the person who is filled with पवित्र the आत्माको fruit, फलले, आफ्नो लाइफको फलले, आफ्नो क्यारेक्टरले, राम्रो क्यारेक्टरले जो एकदम भरिएको हुन्छ, and the person who is filled with the fruits ऊ of the Holy Ghost, चाहेर पनि ऊ घमण्ड गर्न and the सक्दैन, fruits of his character, चाहेर even पनि म हुँ भन्न सक्दैन, willingly, the person cannot have pride चाहेर in पनि his or her life. उठेर ऊ चाहिँ खडा हुन सक्दैन, And willingly, the person cannot be किनकि फलले harsh झ्याकेको छ on उसलाई। others, because the fruits has made that person humble, अनि फल फलेको मान्छे and the Sa- person who is fruitful नम्र हुन्छ, शान्त is always humble, किनकि फलले झ्याकेको छ नि। because the fruits ए विश्वासी उठ, has made that person humble. खडा हो, Believer, stand, आया मत, म हुँ मत। say and be, show your arrogance, be proudy. तर उसले के गर्छ? But what does the believer do? सरी, Sorry, म उठ्नै सक्दिनँ, I cannot be straight. मलाई केले चापेको छ, I don't know. There is something, there is some weight मलाई upon केले me. झ्याकेको छ। There is some weight that has been kept upon me, and because of that, I can अनि यसो stand हेर्दै गर्दाखेरि straight. And when we see that person, or when पवित्र that आत्माको person is फल, walking, पवित्र आत्माको 9वटा फल त्यही व्यक्तिसँग छ। and when we see that person, the person has the 9 fruits of the Holy Ghost. परमेश्वरलाई विश्वास गरेर पवित्र आत्मालाई ग्रहण गरेर पाउने 21वटा वरदानहरू पनि त्यही व्यक्तिले पाएको छ। And also the 21 gifts of the Spirit, the person has got all those gifts of the Spirit. एउटा पास्टर परमेश्वरमा नम्र भएर सेवा गर्दैछ, विश्वासीहरूको ख्याल गर्दैछ, विश्वासीलाई सुरक्षा गर्दैछ, विश्वासीलाई राम्रो बर्ताव गर्दैछ, किनकि 5 प्रकारको सेवकाईले त्यही पास्टर भरपूर हुनुहुन्छ। And a pastor is able to hold his ministry well, his care his believers well, because the pastor has been blessed with एउटा 5 विश्वासी ministry. यति बुद्धिमान छ, यति वाइसम्यान छ, यति ज्ञानी छ एउटा पास्टर, किनकि 7 आत्माले भरिनु भएको छ। And a believer or a pastor is so wise, so intelligent, because the person has been filled with the 7 spirits. स्वर्गीय बुद्धिले भरिनु भएको छ। And the person is filled with the divine wisdom, heavenly उहाँ knowledge, and heavenly जान्नुहुन्छ wisdom. कहाँ के बोल्ने, And that person, that pastor knows what to speak कुन well, विश्वासीसँग कस्तो बर्ताव गर्ने, and how should we behave with the believers. कुन भेडालाई कसरी अगुवाई गर्ने, कसरी चराउने, उसको कसरी सुरक्षा गर्ने। And the pastor
knows well which किनकि herd or असल which sheep shall गोठालोले be kept how. आफ्नो भेडाको लागि प्राण समेत पनि दिन्छ। Because it mentioned the word, a good shepherd gives his life for his herd. सबले भनेछ आमेन। Amen. बस आएको देखेर, भालु बाघ आएको देखेर विश्वासीलाई छोडेर भाग्दैन। And seeing the wolf attacking the herd, the shepherd will not run away. तर कोही विश्वासी यस्ता छन्, But there are some believers, कोही भेडा यस्ता छन्, there are some sheep in the herd, गोठालोले अगुवाई गरेको मान्दैनन्। and they don't follow the guidance of their उनीहरूलाई horsemen, आफ्नै बाटो हिँड्न पर्छ, and they want to walk in their own way, उनीहरूलाई आफ्नै तरिकाले काम गर्नुपर्छ, and they want to work in on their way. उनीहरूलाई आफ्नै तरिकाले घर चलाउनु पर्छ, And they want to बिजनेस manage- चलाउनु पर्छ, व्यवसाय चलाउनु पर्छ, Their house, their business in their own way, आफ्नै तरिकाले सेवकाई चलाउनु परेको and छ। they want to manage their ministry in their own way. पवित्र आत्मालाई ढोका बाहिर राखेका छन्, And they have kept Holy Ghost outside their house, येशू outside the मसीहलाई door. बाहिर ढोकामा They राखेका have छन्। kept Jesus outside the door. प्रकाशको पुस्तकमा येशू प्रभु 3:20 पदमा भन्नुहुन्छ, ए ढोका खोला, ए ढोका खोला। And in the book of Revelation chapter 3 and verse 20, Jesus knocks at the door and he हामी says, open this door. हामी चाहिँ सुसमाचार सुनाउन जाँदा एउटा नयाँ विश्वासीलाई भन्छौँ, प्रभुलाई ग्रहण गर्नुहोस् भाइ, हृदयको ढोका खोल्नुहोस्, प्रभु तपाईँको हृदयमा आएर ढकढक्याउँदै हुनुहुन्छ, अगाडि बसेर ढोका खोलिदिइहाल्नुहोस्। And we say to a non-believer who has just heard the gospel that, dear brother, open the doors of your heart because Jesus is knocking at the door of your heart. अनि हाम्रो आफ्नै फेरि हृदयको ढोकामा फेरि यत्रो भोटे तालचा लागेको छ। But we have a big lock on the door of our heart and we have kept Jesus outside the पवित्र door. आत्माको कामलाई विश्वास गर्दैनन्, And we don't believe the words of the Holy Ghost. अन्य भाषा भूतको भाषा भन्छन्। And they said that the heavenly tongues are the language of ghosts. आश्चर्य कर्म त संसारको लामा झाँक्रीले पनि गर्छ भन्छन्। And they said that miracles are performed in the world by the witch doctors. संसारको मान्छेले हिलिङ गर्नु र परमेश्वरमा हिलिङ पाउनु फरक छ। And there is a difference in getting healing in the world through the परमेश्वर- different measures in the world. परमेश्वरको हिलिङ पाएको व्यक्तिले ऊ निको भएर परमेश्वरलाई सेवा गर्छ, परमेश्वरको आराधना गर्छ, परमेश्वरको भक्ति गर्छ, ऊ राम्रो बिलिभर भएर आफ्नो आत्मा परमेश्वरलाई समर्पण गरेर अनन्त जीवनको भागीदार हुन्छ। And receiving healing in the Lord Jesus Christ, because when a person receives healing in तर the Lord, उता निको हुनेले अनन्त जीवन पाउँदैन, the person gets eternal life. But in the world, he cannot get it. आत्माको जीवन पाउँदैन, The person cannot get eternal life when he gets healing in the उसले world. शारीरिक जीवन चाहिँ पाउँछ। He only gets physical healing. हालेलुया। Hallelujah. सबले भनेछ आमेन। Amen. यसकारण हिलिङ जरुरी छ प्रभुबाट। So, healing from the Lord is must. आमेन। Amen. त्यही भूतको भाषा भनेको कारणले गर्दा जीवन चेन्ज भएको छैन, लाइफ And परिवर्तन because भएको you छैन। said unknown tongues or heavenly tongues are the language of the ghost, किनकि परमेश्वर वचनले भन्छ Demonic अन्य spirit- भाषाले आफूलाई परिवर्तन गर्छ, you don't have change in your life because it is the word of the अन्य Lord. भाषाले आफ्नो आत्माको उन्नति गर्छ, When you speak in tongues, you edify your being, you अन्य edify भाषाले your आफ्नो body, आफ्नो बुद्धिको उन्नति गर्छ, you edify your knowledge, विश्वासको उन्नति you गर्छ। edify your faith. अन्य भाषा भनेको अरूको लागि होइन, And heavenly tongues, unknown tongues, अन्य भाषा tongues are भनेको for आफ्नै others, लागि हो। tongues is for ourselves, यसले आफूलाई ग्रोथ गर्छ। and it edifies yourself. जो धेरै अन्य भाषा बोल्छ And those who speak in tongues more, त्यसले आफ्नो आत्मिक जीवनलाई उन्नति गर्छ, and the person edifies the spirit more. आफ्नो क्यारेक्टरलाई सुधार्छ, And the person corrects his or her character, ऊ आत्मिक बन्छ, and the person becomes ऊ spiritual. परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा रहन्छ। And the person remains in intimacy with the Lord. अन्य भाषा बोल्नु भनेको परमेश्वरसँग बोल्नु हो, And speaking in tongues means to speak with अनि the अन्य Lord. भाषा बोल्दै गर्दा ऊ चाहिँ परमेश्वरसँगको रिलेसनलाई वृद्धि गर्छ, उसले बढाउँछ, ग्रो गर्छ, And when that person is speaking in the unknown tongues with the Lord, the person edifies the relation with the Lord, परमेश्वरसँगको increases the relation with the Lord, सम्बन्धलाई विकास गर्छ and अन्य he भाषाले। develops intimate relation with the Lord. अन्य भाषा अरूको लागि होइन, And tongues is not for other. अन्य भाषा आफ्नै लागि हो। Tongues is for yourself. आफ्नो लागि बोल्न कसैलाई अनुमति चाहियो कोहीसित? And do you need others' permission to speak for yourself? छैदैन। You don't need anyone's permission to speak for yourself. तपाईँ आफ्नो लागि बोल्न And सक्नुहुन्छ। you can speak for yourself when you speak in tongues. सबले भनेछ आमेन, Amen. सबले भनेछ आमेन। Amen. त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पावलले भन्छ नरोक, And to those persons who speak for themselves, Paul said, don't stop them. त्यसलाई बोल्न दियो अन्य Let भाषा, that person speak in tongues. र म आफै पनि बोल्छु। And I myself will speak in tongues. सबले भनेछ आमेन। Amen. तर हरेक चिज व्यवस्थित होस्, But everything should be managed. हरेक चिज व्यवस्थित होस्, But everything must be managed. हरेक चिज डिसिप्लिनमा होस्। Everything must be in discipline. अन्य भाषा बोल्ने व्यक्तिको लाइफ खुदै पनि सुधारिएको होस्। And the person's life who is speaking in tongues shall be managed and should be corrected and should be edified. अन्य भाषामा हरेक दिन अन्य भाषा बोल्दा त्यो व्यक्ति अन्य भाषामा दिनदिनै प्रभुमा वृद्धि हुँदै जाओस्। And every day when the person is speaking in tongues, the person's life
has to be edified in the Lord. यदि तपाईँ प्रभुमा जेन्टलम्यान बन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आत्मिक बन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभुमा एकदम राम्रो हुँदै जानुहुन्छ भने कोही कसैले तपाईँलाई अन्य भाषाको विरोध गर्दैन। And day by day, if you are becoming gentleman in the Lord, if you are correcting yourself, no one will object तर you when अन्य you are भाषा speaking in तर tongues. अन्य भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ, अर्कोलाई श्राप दिनुहुन्छ, गाली गर्दै हुनुहुन्छ, मुखबाट अपशब्द बोल्दै हुनुहुन्छ, नराम्रा शब्दहरू बोल्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, फेरि शैतानको वर्शिप गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही भाषाले सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यही शब्दले तपाईँको लाइफ, तपाईँको क्यारेक्टरले भने ठिक छैन। फेरि And if you are speaking in tongues, but you are using curse word to people, you are fighting with the people, जरुर that is not good. You are जरुर worshiping यो कुरा devil with the ख्याल words. गर्नु, म अन्य भाषा बोल्ने मान्छे हो, Be careful when you speak, because you are a person who speaks in म मेरो tongues. ग्रेसलाई बचाउनु पर्छ, I have to secure my मेरो grace. अभिषेकलाई बचाउनु I have पर्छ। to protect my grace and my अन्य anointing. भाषाको निन्दा हुन दिन हुन्न मैले अन्य समुदायमा। And I shouldn't let the tongues be blasphemed in other community. सबले भन्नेछ आमेन। Amen. तारिफ गर्नु परमेश्वरलाई जोरसँग। Let us give our Jesus a big hand. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. कसैले भन्छन् प्र्याक्टिस नगराऊ अन्य भाषा। And some say that do not make them practice when you speak in tongues. भाषा यस्तो कुरा हो, And language is such a thing. यो आफै आउने कुरा र आफै विकास हुने कुरा जो आफ्नो मातृभाषा हो। And language is such a thing that we get by ourselves, and that is अब developed when we are speaking. अरूको भाषा सिक्ने भने सिक्न पर्यो, इङ्ग्लिस भाषा, जर्मनी भाषा सिक्ने हो भने, जापानी भाषा सिक्ने भने सिक्न पर्यो। Or our mother tongue is such a thing that we develop by ourselves. But if you want to speak तर other के तपाईँलाई language, नेपाली ल्याङ्ग्वेज सिक्न, नेपाली सिक्नको लागि तपाईँलाई नेपाली ट्युसन लिन पर्यो, नेपाली क्लासको नेपाली भाषाको? like English, Japanese, or other language, we have to get tuition or some. जन्मेको दिनदेखि Class. जब बोल्न जान्नुभयो तपाईँले भने ड्याडी, बाबा, मम्मी, आमा, दाई, भाइ भन्न थाल्नुभयो कि? But for our mother tongue, Nepali, we didn't get class from anyone. यदि तपाईँ हेभेनली ल्याङ्ग्वेज, स्वर्गीय भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरबाट दिएको भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ विश्वासीको लागि त्यो मातृभाषा हो। तपाईँको लागि सुन्दै हुनुहुन्छ, एउटा छ हाम्रो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज, नेपाली आफ्नो ल्याङ्ग्वेज, आफ्नो देशको भाषा, अनि अर्को छ परमेश्वरले दिएको भाषा। परमेश्वरलाई विश्वास गरेको कारण, यस भाषालाई विश्वास गरेको कारण, त्यो स्वर्गीय भाषा तपाईँले चाहेको कारण अब परमेश्वर तपाईँलाई त्यो स्वर्गीय भाषा दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ मुखबाट फुटाउँदै हुनुहुन्छ। And the tongues that you speak when you have become a believer, this is also a spiritual mother tongue for आज you. अन्तिम प्रार्थनामा तपाईँ अन्य भाषा पाउनुहुन्छ कतिजनाले आज Amen. पहिलोचोटि? And many of you, when you will be praying in the last prayer, you will, कतिजनाले many of you will आजसम्म अन्य भाषा receive बोल्नुहुन्न tongues, तर आज new बोल्न tongues. चाहनुहुन्छ, पाउन चाहनुहुन्छ, कतिजना हुन्छ हात Until उचाल्न this date, सक्नुहुन्छ? how many of you don't speak in new tongues, but you want to get it? Just lift your hands. तारिफ गर्नेछ परमेश्वरलाई जोरसँग। Let's give our Jesus a big hand. यदि तपाईँ यस भाषालाई, अन्य भाषालाई बिलिभ गर्नुहुन्छ, मैले बताएको कुरालाई बिलिभ गर्नुहुन्छ, यसमा बोल्न चाहन्छु भने तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ नि पवित्र आत्माले तपाईँको मुखमा यो भाषा हालिदिनु हुनेछ आज। And but today, if you believe that you can speak in unknown tongues and you want to speak it, र यो the Holy भाषा Ghost will give you बोलेको these tongues. कारणले तपाईँले आफ्नो आत्मिक जीवनको उन्नति र सुधार सधैँ गर्नुहुनेछ। And because you speak in these unknown tongues, you will edify your spirit and your body and your soul. म अन्य भाषा बोल्नै पर्छ I have to speak in tongues किनकि मेरो सुधारको लागि। because I have to be corrected. म बिग्रिन सक्छु, I might म be wrong हुन spoiled. सक्छु, I might get wrong म sometimes. थोरै यताउता हुन सक्छु। I might move here and there sometimes. त्यतिखेर म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु जब, And at the time when I pray in tongues, अनि म अन्य भाषा बोल्दै गर्दाखेरि and when I speak in tongues, म दिमागले बोल्छु, I speak with my mind, मेरो हृदयले बोल्छु, and I speak with my spirit, म कन्सियसमा बोल्छु। and I speak with being conscious. आमेन। Amen. त्यसो कारणले म डेली आफैलाई ग्रो गर्छु प्रभुमा। And because of that, I edify or I grow myself daily in the बुद्धिले Lord. बोलेको कारण म बुद्धिको विकास गर्छु, And because I speak in हृदय र consciousness, आत्माले बोलेको कारण म हृदयको विकास गर्छु, I grow in consciousness. And because I have spoken in heart, I develop my अनि spirit. अनि शरीर पनि त्यसमा भाग लिएको छ, शरीर पनि सहभागी छ, जसको कारणले गर्दा म गुड हेल्थ लिन्छु, हिलिङ लिन्छु, डेलिभरेन्स लिन्छु अन्य भाषाको कारणले पनि। And because I have taken, my body has taken part in the speaking in tongues, my body will be edified. I will receive my जुन healing, I will दिन receive my तपाईँको deliverance. शरीर ढिला हुन्छ, शरीर बिमारी हुन्छ, बस अरू केही नगर्नु, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न सुरु गर्नु। And the day when your body gets sick, don't do anything else. Just begin to speak in tongues. त्यतिखेर तपाईँको शरीर चुस्त हुन्छ, फुर्तिलो And हुन्छ, चङ्गा हुन्छ। immediately you will get that power that is strength in अन्य your body भाषाले by prayer in tongues. सबले भनेछौँ आमेन, हालेलुया। Amen. Hallelujah. यिर्मयाहलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, And Lord said to Prophet Jeremiah, हरेकलाई भन् डल्लाहरू फोर, and say to everyone, prepare your heart काँडाहरूलाई निकाल, and remove thrones from their life, छुट्टाउ काँडाहरूलाई जमिनबाट, and separate that throne from your life. आमेन, Amen. र बिउ छर, And only then sow the seed, त्यसले 100 गुना ल्याउनेछ फल, and only you will be 100-fold fruitful, त्यसले 100 गुना फल ल्याउनेछ। and only that seed will be 100-fold fruitful. बिउ छर्नुभन्दा पहिला And before you sow your seed, डल्ला फोर, prepare your heart, prepare your field, जोत, and plow your field, सिँचाइ गर, irrigate your field,
आमेन Amen. र And then only हेंगा लगाऊ prepare your field. आमेन Amen. र बिउ छ And only then sow your seed. समय आउँछ And a time will come पुरा 100 गुणाको 100 गुणा पाउँछौ and you will receive 100-fold fruit. सबले भनेछ आमेन हालेलुया Amen. र विश्वासको साथ छ र And sow with faith. अवश्य जब सिजन हुन्छ टाइम आउँछ फसलको मेरो बिउले 100 गुणा ल्याउँछ And when it is your season, you will bring 100-fold fruit. सबले भनेछ आमेन Amen. हालेलुया Hallelujah. परमेश्वरको उपस्थितिमा आऊ Come in the presence of the Lord परमेश्वरको वचनले आफ्नो आत्मिक जीवनलाई जोत डल्ला फोर and plow your spiritual life, your heart with the word of the Lord. आमेन Amen. केले परमेश्वरको वचनले By the word of the Lord. अघि तपाईँ सुन्नुभयो दुई धारे तरवार हो And you just heard it earlier. This is a two-edged sword. आमेन Amen. यो दुई धारे तरवार हो The word of the Lord is a two-edged sword. यो हलोमा लाग्ने फाली हो यो फाली And this is a plow. परमेश्वरको वचन The word of the Lord. अनि फाली जब जमिनमा पर्छ के गर्छ फालीले And when the plow is used to त्यो plow the प्रकार field, फलामको हुन्छ नि एउटा चिज फाली भन्छ फाली हैन when त्यसले it के is गर्छ used to plow the field, what त्यसले does के it do? गर्छ What does it जमिनलाई do? चिर्छ And it makes or it, जमिनलाई त्यसले जोत्छ it parts the soil. केले जोत्छ परमेश्वरको वर्डले परमेश्वरको वचनले And the word of the Lord will part your soil. अब your heart. परमेश्वरको वचनले जोतिसकेपछि And when the word of the Lord has plowed your spirit, परमेश्वरको वचनले डल्ला फोरिसकेपछि and when the land has been made fertile or land अब has been पवित्र ready, आत्माले सिंचाई गर तिम्रो लाइफलाई now irrigate your life with the Holy Ghost. आमेन Amen. पवित्र आत्माले के गर Now what do what? सिंचाई गर Irrigate your life with the Holy Ghost. भिजाऊ Irrigate your life. सबले भनेछ आमेन Amen. Make your life wet पवित्र with the Holy Ghost. आत्माको नदीले पवित्र आत्माको पानीले तिम्रो आत्मिक जीवनलाई तिम्रो विश्वासी जीवनलाई तिम्रो हृदयलाई सिंचाई गर And irrigate your life, your believer's life, your spiritual life with Holy Ghost, with the river of the Holy Ghost. सबले भनेछ आमेन Amen. अब डल्ला पनि फोरियो जोतियो पनि Now your heart, your land has been plowed. अब के गर Now what do you have to do? अब त्यसलाई हेंगा लगाऊ Now you have to prepare your heart. आमेन Amen. त्यसलाई सम्याऊ Now you should make it plain. त्यसलाई समतल गर Now make it plain. Make the land plain. समतल गर्ने काम सम्याउने काम मिलाउने काम केले गर्छ Now what will make your heart or your land plain? प्रार्थनाले Your prayers. सबले भनेछ आमेन प्रार्थनाले Amen. हालेलुया Hallelujah. केले जोत्नु And plowing by what? परमेश्वरको वर्डले Plowing your heart by the word of the Lord. परमेश्वरको वचनले Plowing your heart by the word of the परमेश्वर Lord. वचनले के गर्छ काट्छ छाड्छ अपरेसन गर्छ यसले चिर्छ हो कि होइन Because the word of the Lord operates, because of the word of the Lord cuts and it trims यसले फोड्छ डल्ला फोड्छ यसले and it breaks the rocks in the land. एर्मियाकै वचनमा लेखिएको छ And it is mentioned in the book of परमेश्वरको Jeremiah. वचन एक गरुङ्गो एक ठुलो घन हो हतौडा हो The word of the Lord is a heavy hammer. यसले के गर्छ ढुङ्गालाई यसले चट्टानलाई फोड्छ And what does it do? It breaks the rocks. यदि तपाईँको हृदय कठोर छ तपाईँको हृदय रूपी जमिन यदि कठोर छ भने पनि आज परमेश्वरको वचनले स्योर त्यसले फोड्छ त्यसले जोत्छ त्यसले चिर्नेछ आज यीशु मसीहको नाममा And if your heart is hard, the word of the Lord आज तपाईँको will break it. चेस गार्डले पनि काम गर्नेछ नि यीशु मसीहको नाममा And in the name of Jesus, the chest guard will परमेश्वरको work वचन from तपाईँको today, हृदयभित्र छिर्नेछ and the word of the Lord will get into your heart यसले चिरफार गर्नेछ and it will operate your life यसले नचाहिँदा कुरालाई यसले निकाल्नेछ बाहिर and it will take unwanted things out from your life. सबले भन्नेछ आमेन Amen. हालेलुया Hallelujah. त्यसपछि And then after, पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ and what does the Holy Ghost will do? परमेश्वरको आत्माले तपाईँ आफैलाई भिजाउनुहुन्छ And the Holy Ghost will irrigate your life. आमेन Amen. पवित्र आत्माले अब तपाईँ आफैलाई सिंचाई गर्नुहुन्छ Now the Holy Ghost will irrigate your life. अब तपाईँ भिज्नुहुन्छ मलिलो नरम हुनुहुन्छ Now you get very moist by the Holy Ghost, by the rain and the अब water of the Holy अलिकति Ghost. रहल पहल केही चिजहरू छन् जो अब तपाईँले सम्याउनु पर्छ अथवा त्यसलाई हेङ्गा लगाउनु पर्छ Now there are some obstacles that has to be removed and you have to be made plain. त्यो हेङ्गाको काम केले गर्छ And what? म फेरि This one will दोहोऱ्याउँदैछु be done. राम्रै ध्यान दिनु And I am हेङ्गाको काम repeating केले again. गर्छ Listen to me very carefully. प्रेयरले प्रार्थनाले And now prayer will manage everything for you. सबले Everything भनेछ will be आमेन made plain by your prayer. सबले भन्नुहोस् आमेन Let us everyone say Amen. हालेलुया Hallelujah. प्रेयरले मिलाउँछ And remaining things will be managed by prayer. जब तपाईँ डिस्टर्ब हुनुहुन्छ माइन्डमा And when you get disturbed mentally, सुन्दै हुनुहुन्छ are you listening to me? तब सिधा जानु परमेश्वरलाई आराधना गर्नु
Now get straight into the worship, worship प्रेयरको the लागि Lord, आफूलाई तयार गर्नु and prepare yourself for prayer, अनि प्रार्थना गर्नु। and then get into prayer. तपाईँको सबै डिस्टर्बेन्सहरू, सबै प्रकारका फिक्री चिन्ताहरू, सबै प्रकारका ती बाधाहरू छन् जो पनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो, जे कुराले अनिजी बनाएको छ त्यो सबै कुराहरू हटेर जान्छ। And when you get into prayer, every obstacle, every hindrance, ओके every नभन्नु। distraction will be removed by आराधना र prayer. प्रार्थनाले तपाईँलाई मिलाउँछ, सम्याउँछ। यसरी। Worship and prayer manages your life. सबले भनेछ It आमेन। makes your life plain. हालेलुया। Hallelujah. के चिजले जोत्नु? परमेश्वरको वर्ड And flowing your वचन। heart by what? By the word of the Lord. आमेन। Amen. हालेलुया। फोड्नु, डल्ला फोड्नु परमेश्वरको वचनले, घनले अथवा त्यो कोदालीले। हालेलुया। And breaking their heart soil by what? By the word of the Lord. By the hammer of the word of the Lord. अब दोस्रो कुरा Now second thing, केले? पवित्र आत्माले सिंचाइ गर्नु। now irrigate your heart, your life with the Holy Ghost, the river of the Holy Ghost. आमेन। Amen. त्यसपछि Then after, प्रार्थना र वर्शिपले, आराधनाले by worship and by prayer, तपाईले आफ्नो बाँकी चिजहरूलाई मिलाउनुहोस्। and manage your life, manage and make your life plain with prayer and worship. आमेन। Amen. काँडा पनि छैन अब, And now there are no any throne. डल्ला पनि छैन There अब, are no any hard soil. बिल्कुल रेडी छ तपाईँको अब जीवन, तपाईँको Now, हार्ट, your तपाईँको लाइफ। Your heart is completely ready. परमेश्वरको दास आउनुहुन्छ, And the man of God comes, परमेश्वरको वर्ड आउँछ, and the word of the Lord comes, तपाईँको जीवनमा प्रवेश गर्छ, and the word तपाईँको हृदयमा तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ and the word enters your life, you अनि accept यस it in your वचनले heart, in your तपाईँलाई life, आशिषित गराउँछ। and the word makes you यसले fruitful. 100 गुना फलवन्त बनाउँछ तपाईँलाई। And the word makes तपाईँलाई you मात्र होइन, fruitful. तपाईँको परिवारलाई, Not only your सेवकाईलाई, family, your ministry, बिजनेसलाई, your business, जबलाई, your job, तपाईँ जहाँ तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ, तपाईँ जहाँ सहभागी हुनुहुन्छ त्यो एरिया पुरा आशिषित हुनेछ यीशु मसीहको नाममा। and wherever you have put your hands, every part will be fruitful in the name of Jesus. तपाईसँग जे कुरा सम्बन्धित छन् ती हरेक चिजहरूलाई परमेश्वर ब्लेस गर्नुहुन्छ। And हालेलुया। everything related to you, the Lord will bless those things. परमेश्वरको उपस्थितिलाई इज्जत गर्नु, Honor the presence of the Lord, परमेश्वरको वचनलाई इज्जत गर्नु, honor the word of the Lord, आमेन। आमेन। परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्नु, honor and accept the word of the Lord, परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राख्नु। and accept and keep the word of the Lord in your heart. वचनले भन्दछ यो बिउ, And the word said, this seed, यो आफै ग्रो हुने बिउ हो, this is the seed that grows by यो आफै itself. मौलाउने बिउ हो। This is the seed that germinates by केवल itself. यसलाई तपाईँको हृदयमा एन्ट्री गर्न दिनुहोस्। Just let the word, let the seed enter your life. केवल यस वचनलाई तपाईँको आफ्नो हृदयमा एन्ट्री गर्न दिनुहोस्, एप्लाई गर्नुहोस्। केवल परमेश्वरको वर्ड आफैले तपाईँको लाइफमा काम गर्नुहुनेछ। हालेलुया। Just let the seed enter your heart and the word will work किनकि by यो itself in your life, क्रियाशील in छ, your heart. Because this यो is active. एक्टिभ छ, Because this word is यो active. क्रियाशील छ, Because this word is active. यो कार्य गर्छ यसले। Because this word can work by itself. This seed can work by itself. सबले भनेछ आमेन। Amen. यशाया, Book of Isaiah. हेर्नुहोस् यशायाको पुस्तक Let us look the book of Isaiah, chapter 55. 55 को 10 र 11। Chapter 55, verse 10 and verse 11. यस्तो लेखिएको छ, जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ र त्यतैतिर फर्केर जाँदैन, तर जमिनलाई भिजाएर बाली उमार्छ र छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिन्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्कने मेरो वचन पनि हुनेछ। त्यो महकाम व्यर्थै फर्किने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पुरा गर्नेछ र जुन कामको निम्ति त्यसलाई मैले पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। सबले भनेछ आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. म कहाँ मेरो वचन त्यसै फर्किने छैन। And the word that has been released from my mouth, that will not come to me in मैले void. यसरी पठाएको छु मेरो वर्डलाई, And I have sent my word in such a मैले way, कमान्ड गरेर पठाएको छु मेरो वर्डलाई, and I have commanded my word when I have released त it. त्यसै नफर्किनु। You should not return to me in void, जरुर तैँले यसलाई भिजाउनु, and surely मलिलो बनाउनु, you should make the उर्वरा heart बनाउनु moist. त्यस जमिनलाई You should make that land moist and fertile, र त सफल भएर आइस। and you should return me to me being successful. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। Amen. परमेश्वरले जो चिजलाई जसलाई पठाउनुहुन्छ नि त्यो सफल हुन्छ। And what the Lord sends, everything becomes successful. आमेन। आमेन। जसलाई परमेश्वर रेकमेन्डेसन गर्नुहुन्छ परमेश्वरले त्यसलाई सफल पार्नुहुन्छ। And to whom the Lord recommends, the Lord will make that person successful. यति कुरा हो, तपाईँ परमेश्वर तर्फबाट आएको हुनु पर्यो। And it matters
Only the thing matters is अब you कतैबाट must come from the Lord. कतैबाट आउनु भएको छ भने त मलाई भन्नु छैन केही And पनि। if you have come from somewhere else, तर परमेश्वरको साइडबाट परमेश्वरको आत्माको साइडबाट आज वर्ड सुन्दै हुनुहुन्छ, चर्च आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ यस ब्लेस हुनुहुन्छ यीशु मसीहको नाममा। I cannot assure your blessing, but if you have come from the side of the Lord and you have heard the word of the Lord from His side, you are surely blessed, तपाईँ सेम जानुहुने छैन। and you want it on the तपाईँको same, हिलिङ, तपाईँको डेलिभरेन्स आज पक्का छ यीशु मसीहको नाममा। and your healing and your deliverance for you is sure. अनि यसले केवल शरीरको चङ्गाई मात्र दिँदैन, परमेश्वरको वर्डले तपाईँको दिमागको चङ्गाई, मनको चङ्गाई, आत्माको चङ्गाई पनि दिनेछ। हालेलुया। In Jesus' name. And today you won't be healed only physically, you will be healed mentally, spiritually, financially. सबैलाई लाग्दो होला वचन छोडेर बरु प्रार्थना गर्दै हुन्थे छिटै मेरो हिलिङको लागि। And many of us might think that let the sermon be stopped here and let us receive prayer. Let यदि God मैले pray for तपाईँलाई us. वचन नसुनाएर, वचनमा तपाईँलाई टिचिङ नगरेर, वचनले तपाईँलाई मेच्योर नबनाएर यदि हिलिङ मात्र दिएर पठाए भने तपाईँ फेरि कहिले आउनुहुन्न प्रभुलाई पछ्याउनु। And if I don't preach the word to you and I will just only pray for you and you give र me your छिटै healing, तपाईँ you निराश पनि won't follow the हुनुहुन्छ। Lord. And very soon you यो will be पटकको dismayed. चङ्गाई आयो, छुटकारा आयो, तर अर्कोचोटिको आएन, अर्कोचोटिको आएन भने तपाईँ निराश भएर ब्याकसाइड हुन्छ। And if you are healed this time and you don't receive your next healing, चङ्गाईले तपाईँलाई बचाउन सक्दैन you सधैँको will लागि। be dismayed. Your healing cannot आश्चर्य save you कर्म till the last मिराकलले moment. मात्र तपाईँलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन, प्रभुमा अडाखडा राख्न सक्दैन। Your healings, your miracles and your signs and wonders त्यो cannot चाहिन्छ, keep you safe in the Lord. इम्पोर्टेन्ट छ, This किनकि तपाईँको विश्वासको वृद्धिको लागि, things are important for the increment of your परमेश्वर faith, अझै विश्वास गर्नको लागि, so that your faith in the तपाईँको Lord will विश्वास increase. दरिलो हुन, पक्का हुनको लागि So the तपाईँलाई faith आश्चर्य of the कर्म Lord देख्न will be पर्छ, strengthened. मिराकल देख्नै पर्छ तपाईँले। You have to see miracles, signs and wonders. तर तपाईँ बलियो हुने भनेको But by what we are strengthened परमेश्वरको is वचनमा खडा हुनु हो। by the word of the God. When you stand firm in the word of the Lord, आमेन। Amen. वचनमा खडा हुनुहुन्छ भने, वचनमा बलियो हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा छुटकारा आओस् या नआओस्, सङ्गाई आओस् या नआओस्, तपाईँ यो हप्ता पनि चर्च आउनुहुन्छ, अर्को हप्ता पनि चर्च आउनुहुन्छ, रेगुलर तपाईँ चर्च आउनुहुन्छ, प्रभुलाई सेवा गर्नुहुन्छ, प्रभुलाई भक्ति गर्नुहुन्छ। हालेलुया। And if you have built yourself on the word, whether you receive your healing or not, you will come to the church next week. Amen. You will come to the church another week, and you will keep coming to the church मैले केवल तपाईँलाई चङ्गाई मात्र चिनाएर हुँदैन, and only letting you know what healing is आश्चर्य not कर्म मात्र sufficient for देखाएर you, हुँदैन, and showing you त्यो miracles is not आश्चर्य sufficient कर्म for you. गर्नुहुने येशूलाई पनि तपाईँलाई चिनाउनु पर्छ। And I have to make you know the Jesus who does miracles in your life, who have done miracles in your त्यो life. चङ्गाई दिने डक्टर जिजसलाई पनि तपाईँलाई मैले चिनाउनै पर्छ। And I have to bring Jesus before you, Dr. Jesus before you, who have given your healing in तपाईँलाई your आर्थिक life. रूपमा आशिषित बनाउनु हुने परमेश्वरलाई, बुद्धि ज्ञान दिने, शिक्षा दिनुहुने परमेश्वरलाई मैले चिनाउनु पर्छ। युवर गड इज ही भनेर चिनाउनु And पर्छ। I have to make you identify that this is the Lord who has blessed you, this is the Lord who has healed you, He is your Lord. आमेन। Amen. मैले भन्नुपर्छ उहाँ तपाईँको प्रभु हुनुहुन्छ, ही इज योर गड, ही इज योर लर्ड, ही इज योर जिजस। ओ हालेलुया। And I have to make you identify He is your Lord, He is your God, He is your Jesus. यस कारण Because of this, पहिला वर्ड, the word is first. पहिला वचन, The word is the first priority. जुन First, कुरा the word is वचनबाट preached. सुरु हुन्छ And the thing that begins from the word त्यो कहिले पनि ढल फलाउँदैन, will never stumble. त्यो कहिले ढल्दैन। Will never stumble. अरू चिजमा बनाएका चिजहरू ढल्न सक्छन्, And the thing that are built on other things, परमेश्वरको वर्डमा स्थापना गरेका चिजहरू, परमेश्वरको वर्डमा बनाएका चिजहरू सित्ती मिति गिर्दैनन्, ढल्दैनन्, सित्ती मिति ती कमजोर हुँदैनन्। and the things that are built on the other things of the world may fall, but the things built on the word of the God will never ओ प्रिय fall. हो, परमेश्वरको वर्ड लिएर जानुभएको साझा, Dear people of God, may you receive the word of the परमेश्वरको Lord वचनको today. भ्यालु लिएर जानुभएको साझा, May you receive the value of the word of God today. अनि तपाईँले घरमा लगेर परमेश्वरको वर्डलाई लेखेर राख्नु भएको And may you write the word of the God in your houses, in your hearts. आफ्नो निधारमा लेखेर राख्नु भएको And may you परमेश्वरको write the वर्ड। word of God in your forehead. आमेन। Amen. व्यवस्था 6 अध्यायले भन्छ तिम्रा बाल बच्चाहरूलाई पनि सिकाऊ। And it is mentioned in the book of Deuteronomy in chapter 6. Teach the word of God, teach the law of God to your child. आमेन। Amen. तिम्रा बाल बच्चालाई पनि सिकाऊ Teach your children the word of the God and the मेरो commandments वर्ड, of the मेरो Lord. व्यवस्था, मेरो आज्ञा, Teach my commandments, teach my law to your तिनीहरूलाई children. चिनाऊ, म नै तिनीहरूका परमेश्वर हुँ भनेर चिनाऊ। And make them identify that I am their Lord. पहिला तिमीले मलाई चिन त सही, First, you should identify पहिला me. मलाई आफ्नो मित्र त बनाऊ, First, make me your friend. पहिला मलाई तिम्रो प्रभु बनाऊ। First, make me your Lord. हेर म उद्धार तिमीलाई कसरी दिन्छु, And then see how I हेर will म save तिमीलाई you. चङ्गाई कति दिन्छु, Then see how I will हेर give म my तिमीलाई कति salvation. आशिषित गर्छु। Then see how I will bless you and save you and heal you. पहिला मसँग जोडियो, First, be connected to me. सबले भनेछ आमेन। Amen. पहिला मसँग जोडियो,
First be मेरो connected to वचनसँग me. जोड्यौ, Be attached to my word. मेरो आत्मासँग Be जोड्यौ, attached to my spirit. हेर तिमीलाई म कति ब्लेस गर्छु। And then see how much I will bless you. सबले भनेछ आमेन। Amen. तारिफ गर्नुहोस् परमेश्वरलाई जोरसँग Let us give जोरसँग our Lord a जोरसँग जोरसँग। Let us give our Jesus a big hand, somebody. अन्तिम पटक फेरि एर्मियाको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ त पहिलो वर्ड, त्यसपछि हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। And last time we will see the scripture of book of Jeremiah and we will get into prayer. आमेन। Amen. यहुदाका मानिसहरू र यरुशलेमलाई परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू कहाँ बाँझो भूमिका डल्लाह फोर काँडाहरूको बीचमा नछर, नेभर। सबले भनेछ आमेन। Amen. परमेश्वरले मलाई यो वर्ड दिनुभएको छ। The Lord has given me this word. मलाई परमेश्वर जब यो कुरा सिकाउनु भएको छ, And the one the Lord has taught me this thing. अनि म किन त्यो बाँझो जमिन नजोतिकन डल्ला नफोरिकन म परमेश्वरको वर्ड अथवा वचन छरू। And why shall I sow the word of the Lord until I make that field fruit ready for being fruitful? एउटा किसानले, सक्षम किसानले, एउटा जानेको किसानले कहिले पनि जताभावी बिउ छर्दैन। And a perfect farmer doesn't sow seed anywhere he likes. उसलाई थाहा छ कुन जमिनमा कुन प्रकारको बिउ छर्ने हो, And कुन he knows- मौसममा कुन फल बिउ लगाउने हो। He knows the season, in which season what kind of seed should be sown. सबले भनेछ आमेन। Amen. एउटा पास्टरले, एउटा प्रचारकले जरुरी यो कुरा जान्न पर्छ कि कुन वचन खाँचो छ चर्चमा, कुन वचन कुन व्यक्तिको लागि आवश्यक छ। And a pastor, a preacher must know what kind of word is required for the believers and the congregation in the church. हालेलुया। Hallelujah. सायद पवित्र आत्मा परमेश्वरले देख्नुभयो होला, And the Holy Ghost might have shown you. तपाईको हृदयमा अझै पनि डल्लाहरू छन्, बाँझो भागहरू छन्, अझै पनि काँडाहरू छन्, Your heart, there are still rocks in your heart. Your heart, अझै पनि सायद अझै पनि पाप छोड्नुपर्ने कुराहरू, झुट छोड्नुपर्ने कुराहरू छन् होला, and there is still sin that अझै you have पनि to leave. हृदयलाई नम्र बनाउने पर्ने कुराहरू छन् होला, And still you have to make your heart humble. हृदयको कठोरतालाई छोड्नुपर्ने कुराहरू छन् होला, And there might be things in your heart that you have to leave for the Lord. काँडाहरू अझै पनि पन्छाउनु पर्ने कुराहरू छन् होला, And काँडाहरूलाई निकालेर फ्याँक्नु पर्ने छन् होला। Are still thorns in your life that you have to remove from your life. हालेलुया। Hallelujah. वचनलाई बाधा दिने कुराहरू, And there are the things that are बिउलाई obstacles for the राम्रोसित word. उम्रिन नदिने, फल फलाउन नदिने कुराहरूलाई आज हामी फ्याँक्नेछौँ यीशु मसीहको नाममा। And there are still those things that have to be removed from your life because those are the obstacles for the seed. And today we are going to remove those things in the name of Jesus. प्रार्थना from our आफैमा life. शक्तिशाली छ, वचन आफैमा शक्तिशाली छ। And the word and the prayer in themselves are powerful. त्यही वचन सुनेर त्यो व्यक्ति यति आत्मिक भएको छ, यति ब्लेस छ। And by the same word the person त्यही is so प्रार्थना लिएर blessed. त्यो व्यक्ति क्यान्सरबाट हिल भयो, And by the same prayer the person has ठुलो received healing बिमारीबाट from छुटकारा cancer. पायो। And the person has received healing from a तपाईँ dreadful निको disease. नहुनुमा के कारण छ? And what is the reason? तपाईँ behind आत्मिक that you are नहुनुमा के healed? कारण And छ? what is the reason that you are तपाईँ spiritual? नसुध्रिनुमा के कारण छ? What is the reason? Because you are being corrected. एउटै कारण छ। And the reason is त्यो just व्यक्तिको one. हृदय चाहिँ 100 गुना फल ल्याउने जस्तो असल जमिनको जस्तो थियो। And the person's heart was prepared like the land which was सायद being fruitful कसैको and prosperous. ढुङ्गेनी जमिन जस्तै छ होला, But your heart कोही might be बाटोमा परेको stony. जस्तै भयो, बाटो जस्तै होला, बाटोको जमिन जस्तै। Your heart might be the street or the path हालेलुया। or the sideway. Hallelujah. सबले भनेछ आमेन। Amen. आज हामी निर्णय गर्नेछौँ, Let us decide today. अब म ढुङ्गामा छर्दिन बिउ, Now my seeds won't be sown in the stone. म मेरो जमिनबाट मेरो 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 जमिनबाट म अब सारा काँडाका झाङहरू फ्याँक्नेछु। Now I will remove all the thorns from my heart. परमेश्वरको बहुमूल्य बिउलाई म बाटोमा छर्न दिन्न। Now I will not let the precious म word of the असल Lord, जमिन हुनेछु precious seed of the Lord to be sown in the र path. म परमेश्वरको I वचनलाई 100% रिसिभ गर्नेछु, will be a good land. I will receive the परमेश्वरको वचनलाई इज्जत गर्नेछु word of the 100%. र त्यो I will honor वचनलाई the म word. लगेर मेरो जीवनमा एप्लाई गर्नेछु And when I hear the word of the Lord, I will apply that word र म practically in my आशिषित life. हुनेछु। सबले भने आमेन। And I will be blessed. Let us have a जबसम्म amen. वचनलाई इज्जत गर्नुहुन्न, Until you honor the word of the Lord, वचनलाई विश्वास गर्नुहुन्न, unless you believe the word, हिलिङ तपाईँको असम्भव छ, your healing is impossible. छुटकारा असम्भव छ। Your deliverance is impossible. जबसम्म त्यस पास्टरमाथि भएको अभिषेकलाई इज्जत गर्नुहुन्न, Until you honor the anointing that is upon that man of जबसम्म God, that pastor. पास्टरमा भएको परमेश्वरको ग्रेसलाई इज्जत गर्नुहुन्न, Until you honor the grace of the Lord that is upon that pastor, तपाईँले that man of God. 100 चोटि लेहेन प्रार्थना माग्नुहोस्, तपाईँको उत्तर आउन्न। Even you receive land prayer for 100 times. किनकि You won't जे receive कुरालाई answer of तपाईँ prayer. घृणा गर्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँले नेभर कहिले पाउनुहुन्न। Because the thing you reject or you hate, जे in your life, कुरालाई प्रेम गर्नुहुन्छ, you will never जे receive. कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ, But what you love and you जे कुरा accept it. परमेश्वरको महिमाको लागि माग्नुहुन्छ, But what you ask for the glory of the Lord. परमेश्वर तपाईँलाई थपी थपी दिनुहुन्छ। And the Lord will give you those things in abundance in your life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आज Hallelujah. लेहेनले किन काम नगरेको? And why
nothing is happening in your life even after land prayer. परमेश्वरको दासहरूले हात राखेर प्रार्थना गर्नुभयो, तपाईँलाई ब्लेस गर्नुभयो, तपाईँलाई प्रेयर गर्नुभयो। आज किन तपाईँ अहिले तपाईँका बन्धनहरू टुटेका छैनन्, जुवाहरू भाँचिएको, अझै पनि तपाईँ प्रब्लममा, अझै पनि समस्यामा, अझै पनि खराब आदतमा, अझै पनि तपाईँ खराब सिचुएसनमा किन हुनुहुन्छ? And man of God has ministered hand prayer, but still you are in trouble, you are bondage, you are in yokes, you are in sickness, you are in bondage from किनकि years. त्यही लेहेन लिएको व्यक्तिको विरोध गर्नुहुन्छ घर गएपछि। Because when you go to your house, you are objecting the person from whom you have received your hand prayer. चर्चमा किन आशिषित हुनुहुन्न तपाईँ? And why you are not blessed in your किनकि church? घर गएपछि चर्चको विरोध गर्नुहुन्छ, Because after you have reached your house, you are परमेश्वरको objecting दासको the विरोध church. गर्नुहुन्छ, You are objecting the church. पास्टरको विरोध You गर्नुहुन्छ। object the man of God. नेभर, Never, तपाईँ कहिले पनि उसको लेहेनबाट आशिषित हुनुहुन्न। never. You will be never blessed उसको by ग्रेस, that prayer of उसको that person. अभिषेकले तपाईँको बन्धन टुट्दैनन्। And never, नेभर। the grace and anointing of that person will work in your life. जे कुरा इन्कार गर्नुहुन्छ, The thing you deny, लाइफ टाइम पाउनुहुन्न तपाईँ। lifetime you won't get that thing. सबले भनेछ आमेन, Amen. हालेलुया। आज Hallelujah. मण्डलीले किन पास्टर पाएन? And why the church किन didn't get a गोठालो pastor today? पाएन? Why the church didn't get a shepherd today? किनकि मण्डलीले चाहेन गोठालोलाई इज्जत गर्न, आदर गर्न, पास्टरलाई रेस्पेक्ट गर्नलाई, पास्टरमा भएको अभिषेक बुलावटलाई रेस्पेक्ट गर्न चाहेनन्। त्यसकारण परमेश्वरले हटाउनु भयो त्यहाँबाट आफ्नो गोठालोलाई। Because the church denied to honor and respect the pastor and his grace and his anointing, so the Lord removed his shepherd from that church. त्यसरी नै मण्डलीमा किन 15-20 जना भन्दा विश्वासी बढ्दैनन्? And why there is no growth in the church? You don't have believers more than 15 to 20 believers. पास्टर बाबु पनि कम हुनुहुन्न। चर्चबाट निस्केपछि पुलपिटबाट बाहिर आएपछि फेरि 10 जना विश्वासीलाई जम्मा गर्नुहुन्छ, त्यो फलानी यस्तै थियो, त्यो फलाना यस्तो थियो, ढिस्काना यस्तो थियो, फेरि त्यसको विरोध गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईँ। And pastors are not also clean-handed. When they come out of the church, they begin to object believers. आफ्नै विश्वासीको विरोध गर्न थाल्नुहुन्छ And you तपाईँ। begin to object your own believers. आफ्नै आत्मिक पिताको, आफ्नै पास्टरको विरोध गर्नुहुन्छ तपाईँ। And his spiritual sons and daughters begin to object their own आफ्नै spiritual चर्चको parents. विरोध गर्नुहुन्छ तपाईँ। And they begin to object their own church. त्यसकारण आज तपाईँ चर्चमा हुनुहुन्न, So you are not in the church today. त्यसकारण आज तपाईँ पास्टरसँग हुनुहुन्न, So now you are not with the pastor कोही today. गोठालो छैन तपाईँको, And you don't have any shepherd. कोही मेन्टोर छैन You don't तपाईँको। have any mentor. सुन्दै हुनुहुन्छ? Are you getting me? आज किन चर्च ग्रोथ छैन? And why there is not growth in किन the church विश्वासीहरू today? वृद्धि छैनन्? Why there is no any किनकि growth in the विश्वासीको कुरा believers? काट्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अगुवाहरू। Because leaders are talking bad about the believers. पवित्र आत्माले हेर्दै हुनुहुन्छ And the Holy Ghost is watching you. कसले के गर्दैछ। Who is doing what? जे रोप्छौ त्यही कटनी गर्छ। And what we will sow, we will reap those things. सबले भनेछौ आमेन, Amen. हालेलुया। आफ्नो Hallelujah. हात रुचाल्नेछौँ, थ्याङ्क यू जिजस भन्नेछौँ। Let us give our hands and say thank you, Jesus, आजको वर्डको लागि, आजको वचनको लागि for today's word.